والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله. نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دا ارشاد گرامی. آپ ارشاد فرماتے ہیں جدوں کسی محفل کے اندر بیٹھ کے میری ذات تے درود و سلام پڑھیا جاتا ہے، فرمایا اس محفل وچوں ایک خوشبودار ہوا آسمان کی طرف جاتی ہے. کدھر جاتی ہے؟ کیڑی ہوا؟ خوشبودار ہوا آسمان کی طرف جاتی ہے. فرمایا وہ ہوا جدو آسمانہ تے پہنچ رہی ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ پتہ جی آپ خوشبو والی ہوا کتوں آئی؟ یہ جان جو خوشبودار ہوا کتوں آئی؟ پھر خود ہی جواب ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہاں یار اے اس محفل وچوں ہوا آئی ہے جس محفل تے بیٹھ کے سرکار دے غلاماں نے سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے. ویسے تہاڈا کی خیال ہے اج بھی ہوا جانی چاہیے کہ نہیں؟ کی خیال ہے جانی چاہیے؟ پھر ذرا درود شریف پڑھو ہاں بچوں کے طریقے دے نال. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. پڑھ سکتے ہو تو ایک باری نال آگو ہاں ذرا. ٹوٹے دلوں کے سہارے. سارا شعر میں پڑھانا تسی سرکار کا اسم گرامی محمد تسا لینا مل گیا. کھو ذرا. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں
سمجھتا میرے نبی میرے وارث نے ہاتھ چوک کے ایک باری آنکھیں ذرا وارث ہے میرے محمد وارث ہے میرے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ دستاراں تھوڑیاں ہو گیا بولو اسے خوشی دے اندر لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں اور شبیر کی بس یہی آرزو ہے شبیر کی بس یہی آرزو ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد جل مجدہ دی حمد و ثنا کو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد الہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ میں شیریں لسان معزز و محترم سامعین حضرات آج دی حسین خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جنہاں دوستان نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و سلام فرمایا ہے اللہ انہاں دی کاوش کو قبول فرما کے انہاں واسطے اس دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے حضرات گرامی بغیر اسے لمبی چوڑی تمہید دے خیر الکلام ما قل و دل دے پیش نظر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا اللہ حق بیانی دی توفیق عنایت فرمائے احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر اس کا عام فہم اور سادہ جائزہ ترجمہ اللہ فرماتا سونے تیرے زمانے کی قسم ہے بے شک انسان خسارے بچ بے شک انسان بولیے اللہ بے شک انسان بے شک انسان بے شک انسان ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے دے اندر ہے یا اللہ کیا سارے انسان خسارے وچ ہیں تو اللہ کریم نے اس کو اگلی آیت پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا انسان دے خسارے وچ مگر وہ خسارے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کام چنگے کرے جڑا ایمان لے آوے اور کام جڑا ایمان لے آوے اور کام جڑا ایمان لے آوے اور کام چنگے کرے انسان خسارے وچ انسان گھاٹے وچ مگر وہ گھاٹے وچ نہیں جڑا بندہ ایمان لے آوے تے پھر ماشاءاللہ جڑا ایمان لے آوے تے کام چنگے کرے حضرات گرامی چنگے کماں دی فہرست بڑی لمبی چنگے کماں دی
فہرست بڑی لمبی ہے۔ نماز پڑھنا ماشاءاللہ جنہاں دے نزدیک ہے وہ ایک باری جواب دیا جائے۔ نماز پڑھنا، چنگا کام، روزہ رکھنا، چنگا کام، حج کرنا، چنگا کام، زکات دینا، چنگا کام، اور کسی پیاسے بندے نو پانی پلا دینا، چنگا کام، بھوکے بندے نو کھانا کھلا دینا، چنگا کام، ننگے بندے نو کپڑے دے دینا، چنگا کام، جدے پیر جتی کوئی نہ ہوئے اس نو جتی لے کے دے دینا۔ چنگا کام، یہ چنگے کما کی فہرست میں کی تھا، بہت بڑی لمبی فہرست۔ کوئی راہ تو ہٹ گیا ہوئے، راہ دا پتہ نہ لگدا ہوئے، اس بھولے بندے نو سیدھے راہ تے پا دینا، یہ بھی چنگا، یعنی بڑی طویل فہرست ہے۔ مسجد اندر پکھا لوا دینا، ٹوٹی لوا دینا، بلب لوا دینا، یہ سارے چنگے کام ہیں۔ اچھا ہن اسی اس قرآن دی آیت نو ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اگر پیش کر لئیے تو اتھوں دا جواب اگر سامنے مل جائے کہ چنگا کام کیڑا ہے تو پھر وہ دیتے انشاءاللہ اسی اگوں گفتگو کرنے ہیں۔ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے لکھیا کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن، آپ دی بارگاہ چرچ کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک ارشاد فرماؤ چنگا کام کیڑا ہے۔ میں پہلے اس کیتا بھی چنگے کاماں دی فہرست میں گنا دیتی ہے، یہ سارے چنگے کام ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماؤ چنگا کام کیڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنگا کام میں قرآن دی تلاوت کرنا۔ کی فرمایا جی؟ ماشاءاللہ سارے ایک باری جواب دینا جی۔ قرآن دی تلاوت کرنا۔ اس کی یا رسول اللہ اے تے ہو گیا چنگا کام، اے فرماؤ چنگا بندہ کیڑا ہے؟ چنگا ساڈے وچ اسی سمجھنے ہیں جڑا چنگا لینڈ لاٹ ہو جائے، جہدے کول کوٹھیاں مربے جائیداداں بنگلے ہون، سمجھنے وہ بندہ چنگا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم چاند جی سرکار رحمت اللہ علیہ، میں کل آپ دا ایک کلپ وائرل ہویا اس کو دیکھتا سمجھا، فرماتے نے ساڈے وچ اسی بڑا بندہ انہوں سمجھنے ہیں جنیاں کوٹھیاں مربے زیادہ ہون، جائیداد چنگی چوکی ہوئے، فرماتے نے جبکہ اے بات نہیں، بڑا بندہ اعلیٰ بندہ نہ بھائی پتر نہیں بیٹا آپ بھی اٹھ کے ادھر آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، شاباش مہربانی، اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو ادھر سامنے آ جائیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر کرے۔ بیٹا مسجد بیٹھے ہو، مسجد دے پروگرام دا تے باہر کھلے جگہ تے پروگرام دا زمین آسمان دا فرق ہوتا ہے۔ پھر مسجد دے اندر بیٹھ کے بیٹا کوشش کرنی چاہیے بندہ مؤدب ہو کے بیٹھ جائے، جنہ مؤدب ہو کے بیٹھو گے مسجد دے اندر انہی ہی انشاءاللہ محفل روحانیت ہوئے گی۔ فرماندے نے ساڈے سمجھتے ہیں بڑا بندہ جی وہ فلانا جی جہدے کول پیسے جائیداد، فرماندے نے نہیں، بڑا بندہ ہوئے اللہ قرآن فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تواڈے چو بڑا بندہ ہوئے جڑا تقوی چوکھا ہے، جڑا تقوی والا ہے، پرہیزگاری ہے۔ سرکار دی بارگاہ چل کی رسول اللہ تے پتہ لگ گیا چنگا کام ہے قرآن دی تلاوت کرنا، آقا اے فرماؤ ہاں چنگا بندہ کیڑا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چنگا بندہ ہوئے جڑا کثرت نال قرآن پڑھدا ہوئے۔ چنگا کام ہو گیا قرآن پڑھنا، تے چنگا بندہ کون ہویا جی؟ جڑا کثرت دے نال، ماشاءاللہ جڑا کثرت دے نال، پھر بولیے ذرا جڑا کثرت دے نال قرآن۔ قبلہ قاری صاحب نے فرمایا جی بچیاں دی کوئی دستار فضیلت ہے، انہاں دے سر تے دستار بنی، قبلہ علامہ صاحب اعلان فرما رہے سن، تسی وہ خوبصورت منظر ویکھیا ہے بچیاں دے سر تے اوتے دستار بندی ہو رہی سی، تو اچھا بعد بندے جو اللہ یار انہاں تے ناظر ہی پڑھے تے انہاں نوں سر تے پگاں بنن لگ پے، یار پڑھیا ویکھ کی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے تے ویکھ پڑھیا کی نے۔ قبلہ ساڈے قلعہ دیدار مصطفیٰ دا ایک سچا واقعہ ہے، ایک بندے نے اپنے بچے نوں اعلیٰ تعلیم واسطے وہ بچپن کسی تو چھوٹے نوں باہر بھیج دیتا، یورپین کنٹریز چلا گیا وہ بچہ، وہ کئی سالہ بعد جب پڑھ کے واپس آیا نا تو پڑھ لکھ کے آیا، تو جب واپس آیا تو پیو فوت ہو چکا سی، یہ حقیقت بات ہے، انہیں وہ ایڈا سارا بڑا سوٹ کیس سی جی وہ سر تے چکیا تے لیا کے اپنے ابے دی قبر دے پیراں والے پاسے رکھ دیتا، سوٹ کیس کھول کے بچوں ایک کتاب کڈی
تے کتاب کڈ کے نہ تے اپنے باپ دی قبر دے کول کھڑے ہو کے باپ نوں مخاطب کر کے آندا ابا جی اے فلاں کتاب پڑھی. دوجی کتاب کر کے آندا ابا جی اے فلاں کتاب پڑھی, اے فلاں کتاب پڑھی, اے فلاں کتاب. ابا جی اینیاں کتاباں پڑھیاں نے, مینوں دسو ہن میں کیڑی کتاب دا ثواب تانوں بخشاں, کیڑی کتاب دا ثواب تانوں بخشاں. ابا جی یہ ساریاں پڑھائیاں جے پر جڑی پڑھانی چاہیے سی وہ تساں مینوں پڑھائی ہوئی نہیں. اگر تسی مینوں رب دا قرآن پڑھایا ہوندا تے اج تہاڈی قبر دے کول بیٹھ کے میں بھی قرآن دی تلاوت کردا ہوندا. اے دیکھو انہاں نے پڑھیا تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے, فرمایا سب تو بہترین عمل قرآن دی تلاوت کرنا تے سب تو بہترین بندہ ہوے جڑا اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سرکار فرماندے نے جدوں کوئی طالب علم استاد دے سامنے جا کے گزانو ہو کے بیٹھدا نا تے استاد بچے نوں کہندا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم فرماندے نے وہ پڑھنے والا بچہ, پڑھانے والا استاد کہ اس بچے نوں مدرسے وچ بھیجنے والے ماں باپ اللہ انہاں ساریاں دی بخشش فرما چھڑدا ہے. سبحان اللہ. پڑھنے والا بچہ, پڑھانے والا استاد تے اس بچے نوں مدرسے وچ بھیجنے والے والدین, فرمایا اللہ انہاں دی بخشش فرما چھڑدا ہے. یار اجے صرف انہیں بسم اللہ پڑھائیے, اجے صرف انہیں بسم اللہ پڑھائیے تو سوچ کے اجر ملتا ہے کہ جدو استاد پورا قرآن پڑھا چھڑتا ہے تو کتنا اجر ملتا ہے, کتنا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. سنیے بھائی قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال دو چار چیزاں عرض کر کے کہ اس تو بعد پھر ایک دی گل جڑی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان دے حوالے نال عرض کر کے پھر انشاءاللہ کوئی 11 بجے تک دعا مانگی دیا. پریشان ہو گیا سبحان اللہ. تو اللہ تو ہم سلامت رکھے. قرآن یاد رکھنا ایک ایسی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جتنی اتنی تلاوت کی جاتی ہوئے جتنی قرآن مقدس, جتنی اس کتاب کی تلاوت ہوئی. صبح دوپہر شام رات دے پچھلے پہر جدو دیکھو کوئی نہ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر ہی لیا ہوتا ہے. کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن مجید پڑھنا, میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تواڈے چوں بہترین بندہ ہوے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے اگوں پڑھاندا بھی ہے. جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے اگوں بولیے ذرا, جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے اگوں پڑھاندا بھی ہے. اللہ اکبر. میں عموماً ویسے ایک جملہ بولنا ہونا, میں نا یارو اپنے پتراں نوں سکول دی تعلیم ضرور دلواؤ. فی زمانہ ضرورت ہے اس تعلیم دی, ضروری پڑھانی چاہیے, لیکن یہ نال نال سب تو پہلے انہوں بچے نوں اللہ دا قرآن پڑھاؤ. کی پڑھاؤ جی؟ ماشاءاللہ سارے بولے جی کی پڑھاؤ. ویسے دیدی کی گل عرض کرنا ابتدام تے ناراض تے نہیں ہو گئے, ویسے ہے تھوڑی جی ڈاڈی تے کڑوی جی بھی گل ہے لیکن ہے حقیقت. کدی اساں غور کیتا ہے اسی اس کتاب نوں سیکھن واسطے اپنے بچے کو اس کتاب واسطے ٹائم کنا کو دوانے ہیں جدے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاداں نوں تین چیزاں سکھاؤ. آقا کیڑی؟ فرمایا اپنے نبی دی محبت, نبی دی آل دی محبت اور قرآن دی تلاوت کرنا سکھاؤ. اسی کدی غور کیتے اسی قرآن واسطے کتنا کو ٹائم دینے 24 گھنٹے کے اندر صبح فجر دی نماز تو بعد تقریباً ادھا گھنٹہ یا 35 یا 40 منٹ یہ نہیں ٹائم ہوتا ہے. تو پھر اس تو علاوہ جڑا اور بڑا بڑا ایک افسوس والی گل ہے ہر روز فجر دی نماز تو بعد مسجد دے وچوں مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات جڑے بچے اس جامعہ مسجد صدیقیہ پڑھتے ہیں انہاں دے والدین اگے گزارش کیتی جاتی ہے. ویسے مر مٹن دا مقام ہے کہ نہیں ساڈے واسطے؟
جڑے بچے اس مسجد پڑھتے ہیں انہوں نے والدین اگے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو جلدی جلدی مسجد بھیجو. فیس دے نے تھوڑے بچے بھائی اس مسجد پڑھنے والے؟ اچھا توجہ بیٹا، ہسن واسطے گل نہیں کر رہا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کالج پڑھتا بچہ، سکول پڑھتا، یونیورسٹی، کبھی کسی سکول دے وچوں کسی اعلان کیتا ہو حضرات جڑے بچے پرائمری سکول پڑھتے ہیں انہوں نے والدین کے گزارش کی جاتی کہ جلدی جلدی اپنے بچوں کو اٹھا کے سکولے بھیج دیو. کدی آئی آواز؟ جڑے بچے مڈل سکول پڑھتے ہیں، ہائی سکول پڑھتے ہیں، انہوں نے والدین کے گزارش کی جاتی کہ وہ بھیج دیو جلدی جلدی. کدی آواز آئی ہے؟ اتنے اسی 1000 روپیہ 3000 4000 پرائیویٹ سکولوں فیس بھی دینے ہیں. تو پھر ماں سویرے سویرے بچے کو جناب بالکل نہا دھوا کے وردی پوا کے پیروں کے شوز پوا کے کس کے جاندی والی گلے چو پا یا بھی پا کے نا منڈے دے ابے نا دی منڈے دے ابا ذرا یہ موٹر سائیکل دے بھا کے تو سکول تک چھڈ کے بھی آؤ. کہ میں کیا دنیاوی تعلیم کی تینوں اینی فکر ہے سجنا، انہوں تیار کر کے لاڈ پیار کر کے آتے 100 روپیہ دے کے توڑ سکول دے بوئے تک چھڈ جانا ہے. جب مسجد کی جو آواز ہوگی کہ منڈا جے اٹھے کہ اٹھ کے جائے نا واش روم پتر کتنے چل رہے ہیں اماں جی ذرا وضو کر لیں میں مرے جا کے مسیح ہی کر لیں مولوی کلم چل رہی آواز ہے. پھر اسی آنے ساڈے بال ساڈے آنکھیں کیوں نہیں لگتے؟ میرا دوست کدی غور کیتا ہی اساں اسلام کو دتا کی ہے؟ اساں اسلام واسطے کیتا کی ہے؟ اللہ اکبر. الہی قوم کو چشم بصیرت دے، خدایا رحم کر ان پر، ان کو نور ہدایت دے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ساڈا عقیدہ تے ایمان خدا دی قسم پتر عقیدت دے نال بسم اللہ ہی پڑھے نا. میں کی عرض کیتا جی پتر عقیدت دے نال بسم اللہ ہی پڑھے نا تے رب پیو دی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ دے نبی صلی جلیل القدر نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام ایک باری سبحان اللہ فرما سکتے ہو؟ میں بندے پریشان ہو گیا بھی مولوی اج کیڑے پاسے ٹر پیا. چلو میں تواڈے ذوق دے مطابق ہی گل کراں گی. بولیے ذرا ایک باری پیار میں سبحان اللہ تے فرمائیے. اللہ دے جلیل القدر نبی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سفر کر دے جا رہے ہیں. چل دیاں قبرستان دے قریب تو گزر ہویا. اللہ دے نبی دا ایک قبر دے کولوں لنگے دیکھیا قبر دے اندر عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ دے نبی نے جدوں او منظر ویکھیا بیٹھ کے قریب تو گزر گئے. ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. چند دنوں تو بعد اللہ دے نبی پھر اسے قبرستان دے کولوں گزرے. اسے قبر دے کول جدوں آئے جتھے پہلے عذاب ہو رہا سی. اللہ دے نبی جدوں اس قبر دے کول آئے نا تے دیکھیا جس قبر وچ عذاب ہو رہا سی اج اس قبر وچ رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے. اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے. اللہ دے جلیل القدر نبی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس قبر دے کول رک گئے، ٹھہر گئے تے ٹھہر کے عرض کر دے پروردگار عالم یا اللہ میں چند دن پہلے ہی تھوں گزریا سا تے ایتھے عذاب ہو رہا سی. اج آیا وا تے ایتھے تیری رحمت دا نزول ہو رہا ہے. یا اللہ اے ماجرا کی ہے، اے کی ماجرا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی ماجرا اے وے اے جڑا قبر والا بندہ ہے نا اے بندہ گناہگار سی پر گل اے چلو اے بندہ فوت ہویا ہے نا اے دی بیوی حاملہ سی، اے دی بیوی حاملہ سی. جدو بچے دی ولادت ہوئی ہے، ولادت تو بعد بچہ تھوڑا جا پروان چڑھے، بچہ پڑھنے لکھنے دے قابل ہویا ہے. اے دی بیوی نے اپنے بچے نو نال لیا، ایک مدرسے وچ استاد دے سامنے لے جا کے بٹھایا. بچہ جدو استاد دے سامنے جا کے بیٹھا ہے نا تے بچے نو استاد کہن لگا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے جدو بسم اللہ پڑھی ہے کہ میری رحمت نو جوش آیا ہے کہ جیڑا بچہ مینوں رحمان تے رحیم آکھے او دے پیو نو قبر وچ عذاب کیویں دیواں؟ اے میرے نبی اے بچے دے بسم اللہ پڑھنے دی وجہ تو میں اے دی قبر وچوں عذاب اٹھا کے رحمت نازل فرما چھڑی.
جڑے خصوصاً بزرگ ہو گئے نا جی، کدی کدی تسی آ کے اپنے عالم دین اپنے قاری صاحب دے کول بیٹھ کے تے قاری صاحب نو کہو قاری صاحب سانوں ذرا ایک باری قرآن تے پڑھاؤ صحیح طریقے دے نال. قرآن پاک ساڈے کئی بندے قرآن بھی پنجابی چ پڑھ دے، قرآن پاک بھی پنجابی چ پڑھ دے. اچھا ہوں میں ایک دو چھوٹیاں چھوٹیاں مثالاں دینا، تسی اودی سمجھ آنا. اسی بالکل جڑا سادہ بالکل ہی سادہ پڑھتے ہیں کئی بندے، وہ کنا فرق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا قرآن عربی چ نازل ہویا، یہ عربی لہجے وچ ہی پڑھیا کرو. قرآن عربی وچ نازل ہویا ہے کہ اس نو عربی لہجے دے اندر ہی پڑھنا چاہیے. اچھا اے دیکھو اے قرآن پاک دیاں آخری صورتاں نے جنہاں نو اسی کہنے ہیں اے جی چارے کل پڑھ لو. اسی ساڈے بندے پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، انجی پڑھنا نا جی اسی قل هو اللہ احد. علماء تشریف فرمانے انہوں نے پوچھو اے جڑا کاف ہے نا دو نقطیاں والا، اینو پڑھنے دا طریقہ کی ہے؟ اے حروف قلقلہ چ اینو ایتھوں حلقی چوں ادا کیتا جاندا ہے. قاف ایک کاف او ایتھوں اتوں کر کے ادا کیتا جاندا ہے، ایک قاف دو نقطیاں والا اونوں حلق دے وچوں ادا کیتا جاندا ہے. تے جڑا اتوں پڑھی دا نا جی کاف او وے کاف کتاب والا، اگر او پڑھیے نا کل تے او دا معنی پتہ کی بندا ہے؟ کھا لو وہ اللہ ایک ہے. کل او دا معنی تم کھا لو، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے. تے جڑا کل ہے نا دو نقطیاں والا اونوں ایتھوں ادا کریدا تے او دا معنی ہے تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. کتنا فرق ہے جی؟ کھا لو تے کہہ دو کتنا فرق ہے. اس طریقے نا اور بے شمار اس دیا مثالاں نے قرآن پاک دیاں. میں کیتا ہے اپنے کسی دن قاری صاحب دے کول بیٹھ کے قاری صاحب نے کہنا قاری صاحب جویں عربی لہجے قرآن پڑھیا جاتا ہے ذرا سانوں اس طریقے نال قرآن پڑھا دیو تاکہ اسی بھی اونج ہی پڑھیے جویں مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہونا. سانوں اونج پڑھاؤ قرآن پاک. اور یہ شرم والی گل بھی کوئی نہیں. بزرگ فرماندے نے شرم دو طرح دی، ایک شرم بندے نو جہنم لے جائے گی، ایک شرم بندے نو جنت وچ لے جائے گی. وہ کیویں؟ فرمایا بندے دی 70 سال عمر ہو جائے تے بندے نو نماز صحیح نہ ہوندی ہوے، قرآن صحیح نہ ہوندا ہوے تے وہ اسے شرم وچ مار جائے. لے ہن جے میں جا کے کاریگراں نو آکھیا کاری جی مینوں قرآن پڑھاؤ تے کاریگر جی آکھن گے بابا تیری 70 سال عمر ہے تینوں اجے قرآن ہی نہیں پڑھنا ہوندا. وہ اسے شرم وچ ہی مر جائے گا. فرمایا وہ اسے شرم دے وچ قرآن بھی غلط پڑھدا رہیا، نماز بھی غلط پڑھدا رہیا. فرمایا اے شرم اس بندے نو جہنم وچ لے جائے گی. 80 سال عمر ہو جائے دل وچ خیال آ جائے یار قرآن پاک صحیح نہیں آوندا، چل بھائی کاری کو چلیے یار کاریگری کی وہ چھڈ جو بھی آکھن گے. ہن میں اسے جرم بھی کاریگری کی آکھن گے جو آکھن گے سو آکھن گے کاری جی مینوں قرآن پڑھا دیو. او کاری کو آ کے قرآن پڑھے گا، قرآن صحیح طریقے نال پڑھ لے گا. فرمایا صحیح پڑھ کے فرمایا دنیا تو ٹر جائے گا. یہ شرم بندے نوں جنت وچ لے جائے گا. یار میں علماء دی موجودگی چ ایک جملہ کہن لگا قرآن انج پڑھو کہ تیری زندگی چ کدی ایسا دن بھی آ جائے قرآن والا نبی کدی تیرا قرآن سننے واسطے خود بھی تشریف لیا. تسی پوچھو گے مولوی جی انج بھی ہو جاتا ہے؟ میں کہا ہاں ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دے والد وہ فرماتے ہیں کہ دلی شہر تو باہر ہاں جی ایک چھوٹا جا جنگل سی. اس جنگل دے وچ ایک چھوٹی جی مسجد سی. اس مسجد دے اندر دو قرآن دے قاری بیٹھ کے تے قرآن دا دور کردے ہوندے سن. کی کردے سن جی؟ قرآن دا دور کردے سن. دور ہوندا ہے ایک پڑھ رہا ہوئے دوسرا سندا ہے، پھر ایک پڑھدا ہے پھر دوسرا سندا ہے. اینوں کہندے نے دور کرنا. وہ دوویں قاری جا کے اس مسجد دے وچ بیٹھ کے قرآن دا دور کردے سن. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے روزانہ وہ دلی تو نکلنا جا کے اس مسجد وچ بیٹھ کے انہوں نے قرآن پاک دا دور کرنا. آندے نے وہ قرآن پاک دا دور روزانہ آندے جاندے اوتھے جا کے قرآن پاک دا دور کردے سن. ایک دن انج ہویا کہ دوویں قاری قرآن بیٹھ کے نا بڑے انہماک دے نال بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کردے سن. پے اچانک انہاں ویکھیا کہ ایک عربی سواراں دا ایک قافلہ مسجد دی دیوار دے نال آ کے کھڑا ہو گیا. کیڑا قافلہ جی؟ عربی سوار. عربی لباسے میں تن کیتے مسجد دی دیوار چھوٹی چھوٹی سی. وہ آ کے نا جی مسجد دے دروازے دے دیوار دے نال کھڑے ہو گئے.
ایک دا نام سی سید عبداللہ اور ایک اور قاری صاحب، وہ دوویں قاری بہ کے قرآن پڑھتے سکتا ہے، وہ عربی سوارا دا کاف لا کے نا جی مسجد دی دیوار دے نال کھڑا ہو گیا، ایک دوویں قرآن دے قاری بہ کے نا جی قرآن پڑھتے رہے جنی دیر تک یہ پڑھتے رہنا جی وہ عربی سوار دیوار دے نال لا کے نا قرآن سنتے رہے۔ شاہ عبدالرحیم فرمانے نے جدو قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھدیاں جس ویلے انہوں نے آخیا صدق اللہ العظیم، جدو انہوں نے تلاوت مکمل کی دیئے، عربی سواراں دا جڑا سردار سی بولیا تے بول کے کہنے لگا او قرآن دے کاریو، تساں قرآن پڑھنے دا اج حق ادا کر چھڑیا ہے، اے قرآن دے کاریو تساں تے اج قرآن پڑھنے دا حق ادا کر چھڑے، حق ادا کر دیتا ہے۔ اتنا جملہ بول کے او سوار چلے گئے، اے ہن دوویں کاری ایک دوجے والوں ویکھ رہے نے، سید محمد عبداللہ شاہ صاحب بولے آندنے یار کاری کیا بات ہے، یہ جننے بندے بھی بننے کھلو کے ساڑھے کلو قرآن دی تلاوت سن دے سنا، ویک ساریاں دے چہرے کٹے سونے سن، کٹے خوبصورت انہاں دے چہرے سن، تے دوسرے کاری صاحب بولے آندنے شاہ جی سونے تے سارے سن، پر جس بندے نے یہ آخیا سی نا او قرآن دے کاریو تساں قرآن پڑھن دا حق ادا کر چھڑے، او دا چہرہ تے انج چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکا ماردا ہوندا ہے، او دا تے چہرہ ہی بڑا نورانی سی۔ یہ ہجے دوویں گلاں کر رہی سن پے کہ اینی دیر نوں ایک ہور سوار عربی آ کے او بھی دیوار دے نال کھڑا ہو گیا، تے کھڑیا ہو کے انہیں سلام کیتا، انہاں کاریاں نے سلام دا جواب دیتا کہ او سوار آکھن لگا اوے قرآن دے کاریو اے تے دسو ایتھے تھوڑی دیر پہلے کدھر اللہ دے نبی دا نشان ہے، اے دسو کدھر ایتھے اللہ دے نبی دا نشان ہے۔ انہاں نے آکھیا اے اللہ دے نبی دا پوچھن والیا تو بھی کوئی بندہ معمولی نہیں لگدا، تو بھی بڑی شان والا لگنا ہے، تینوں کی پتہ ہے کہ ایتھے اللہ دے نبی آئے سن، کہ نالے دس تو کون ہے، کہ او مسافر آکھن لگا یارو کمال ہو گئی ہے، او جنہ دا پوچھنا سی اونا دا پوچھیا نہیں دے، کہ میرے بارے تو پوچھ دے پہ ہو، کہ دوویں اٹھے کاری جا کے آگے تواڈی مہربانی حضور دسو تسی کون ہو، تواڈا چہرہ بھی چمکدا پیا ہے، تسی کون ہو، کہ تانوں کیویں پتہ ہے ایتھے اللہ دے نبی آئے سن کہ نہیں۔ او سوار نے آکھیا گل وے اج راتی میں نبی پاک دی کچہری وچ بیٹھا ہویا سا کہ نبیاں دے امام نے فرمایا سی او میرے غلامو صبح اسی ایس ٹائم دلی شہر تو باہر ایک چھوٹا جا جنگل ہے، اس جنگل وچ ایک نکی جی مسجد ہے، اس مسجد وچ دو قرآن دے قاری بیٹھ کے قرآن دی تلاوت بڑی سونی کردے نے، اساں صبح انہاں دا قرآن سنن واسطے جانا ہے۔ کہندے نے میں جدوں دن چڑھیا ہے آقا کریم نے میری کوئی ڈیوٹی لا چھڑی کہ فرمایا او کام کر کے تو بھی آ جائیں۔ جدوں میں آیا کہ میں خوشبواں سونگدیاں ایتھے تک آیا، کہندے نے جناب ایتھے تھوڑی دیر پہلے ایک قافلہ آیا سی، ایک بندے نے آکھیا سی او قرآن دے کاریو تساں قرآن پڑھن دا حق ادا کر چھڑے، پتہ نہیں او کون سن کہ تسی کون ہو۔ اس مسافر نے آکھیا اوے قرآن دے کاریو سن لو جنہ تھانوں ایک جملہ آکھیا سی نا، اوے قرآن دے کاریو تساں قرآن پڑھن دا حق ادا کر چھڑیا ہے، او کوئی تھوڑی دنیا دا معمولی بندہ نہیں بلکہ اللہ دے جناب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں نبی پاک دا صحابی ہوں، میرا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس انداز نہ پڑھو خوبصورت طریقے دے نال کتب تواریخ اور سیرت چاہتا ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کے سن جی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک اجازت لینے واسطے ہیں، فرمایا ابو بکر ہو کے لیے عرض کی یا رسول اللہ اسی کعبے دے کول آ کے قرآن پڑھیے نا تے کافراں نوں پیڑ پے جاندی ہے، اے رولا پا دے نے بھئی ایتھے کیوں پڑھ دیو،
کہ حضور جے تسی اجازت دیو تے میں اپنے گھر وچ ایک نکی جی مسجد نہ بنا لواں. علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا. فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر وچ ایک مسجد نہ بنا لاں. فرمایا اوتھے کی کرے گا؟ عرض کی سونیا چلو ایتھے نہیں پڑھن دیندے میں گھر وچ ایک مسجد بنا لینا اس مسجد وچ تے بیٹھ کے رب دا قرآن رج کے پڑھ سکنا وا. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اپنے اس گھر وچ بیٹھ کے نا قرآن دی تلاوت کرتے سن. ایک دن مکے دے کافر حضرت ابو بکر صدیق دے بوئے تے آ گئے. کہندے نے ابو بکر گل سن لے اے تو جو پڑھ رہا نا پڑھی جایا کر پر انج کریا کر تھوڑا جا ہولی پڑھیا کر. فرمایا کیوں؟ آکھن لگے تو سویرے سویرے جدو پڑھنا نا تے ساڈیاں بڑھیاں تے کام چھڈ کے بیٹھ جاندیاں. وہ آدیاں نے اسی بھاویں نہیں مانتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دا غلام ابو بکر جدو ایک کلام پڑھدا ہے نا تے دل کردا ہے کہ پڑھدا رہے اسی راج میں سن دے اللہ. یعنی قرآن پاک اس انداز دے نال اگر اسی کتب تفاسیر تواریخ اور سیر دا مطالعہ کریے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو مدینے تو لوگ گئے نا انہوں نے جا کے عرض کی آقا سانوں کوئی قاری قرآن دے دیو جڑا سانوں اتنے جا کے مدینہ شریف پڑھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اینو لے جاؤ کہ جا کے تمہیں قرآن سکھائے کرے گا. اللہ اکبر. یہ تو یہ بھی پتہ لگیا پرانے دور وچ بھی لوگ قاری لین جاندے ہوندے سن. قاری آئے بھی سرکار دی بارگاہ حضور اے قاری سانو عطا کر دے. محدثات پاکستان مولانا ساڑیاں مسیتاں جیسا کئیاں ویکھیا وہ جو ٹوٹیاں تے گند پیا ہوئے یا لٹریناں گندیاں انہاں تے مولوی نوں پھڑ کے آندے نے مولوی جی آ کی ہے. ایسے مر مٹن دا مقام ہے. مولوی لٹریناں صاف کرنا آیا کہ نماز پڑھان واسطے آیا؟ کیوں بھی کہدے واسطے آئے نے مولوی صاحب؟ نماز پڑھان. محدث اعظم نے جڑا جملہ بولا فرمایا اے میں مسجد دا امام بھیجن لگا یہ تہاڈا کمی بنا کے نہیں بھیجنا. انہیں نمازاں پڑھانیاں نے بچے پڑھانے نے جمعے پڑھائے گا. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. جدو وہ جناب ٹر گئے نا تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم نے بلا کے اندر گل سن میں تینوں کو چودھری بنا کے نہیں کلن لگا تینوں میں دین دا خادم بنا کے بھیجن لگا. ایک گل میں انہوں دے سامنے اس واسطے کیتی سی تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ عالم دین دی قدر کیویں کرنی ہے. ہن تیری تربیت دے وے مسجد وچ گند پوے تے صاف بھی آپ کرنا ہی ٹوٹیاں بھی کوشش کرنی آپ صاف کریں. اور حقیقت گل جے میں اپنی گل کرنا مینوں کسی دا پتہ نہیں. مینوں تے قبلہ اے جڑا اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے نا میں 1996 تو لے کے تے 2005 تک جب تک میں امامت وغیرہ کردا رہا میں اج جناب یہ نہیں کہ فخریہ طور تے نہیں لیکن میں اصلاحاً کچھ بیلیاں دی عرض کرنا چاہنا میں لنگوٹا کر لینا کرنا تے مسجد دیاں لٹریناں بھی اپنے ہتھاں نال صاف کرنیاں ٹوٹیاں بھی اپنے ہاتھوں نال جڑا وچ گند پیا ہوندا ہے باہر دا بوہا بند کر لینا بھی کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ مولوی سانوں وکھاؤن واسطے ٹوٹیاں صاف کردا پیا. بوہا بند کر کے تے وہ جڑی ہوندی نہیں پرالی جی وہ کوچا جا بنا کے تے وچ مارنا کرنا. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تو یہ سمجھنا اے جڑا اللہ نے مینوں مقام دیتا شاید مسجد دی خدمت کرنے دی وجہ تو ہی حقیقت گل ہے. یہ ہوں تسی بھی سویرے یہ نہ آخیا جی مولوی جی تسی بھی لٹریناں صاف کریا کرو. ویسے میں گل کرنے اپنے کیونکہ میرے بیٹی بھرا نے میں انہاں کے بھی گل تے تواڈے واسطے حکم ہے وے تسی اپنے امام نوں اپنا کمی نہ سمجھا کرو. یاد رکھنا تواڈے علاقے دا چودھری بھی ہوئے نا وہ چودھری اپنی جگہ تے پر جدو نماز پڑھے گا او دا سر بھی مولوی دے قدماں وچ ہی جھکیا ہوندا ہے. سب تو عزت والا بندہ ہوئے جڑا تیری مسجد دے اندر مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاندا ہے. انہاں صحابہ نے کیتی آقا سانوں کوئی قاری قرآن دیو جڑا مدینے جا کے لوکاں نو جا کے اللہ دا قرآن پڑھائے. میرے نبی نے فرمایا اے میرا غلام ہے مصعب بن عمیر اور کتب تواریخ وچ ہوندا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چودھریاں دے بال سن چودھریاں دے بچے سن تے جُتی یمن وچوں منگوا کے پاندے ہوندے سن. یمن دے وچوں جُتی منگوا کے تے پاندے ہوندے سن تے کپڑا ون سونا. پر جدو مصطفیٰ دے لڑ لگے نا جی مصطفیٰ دے خادم بنے تے پھر طبیعت ہی بدل گئی کیفیت ہی بدل گئی. تے مدینہ پاک دے اندر جدو آئے نا تے مدینہ شریف دے اندر ایک جگہ تے چبوترا جا بنیا سی. حضرت مصعب بن عمیر نے اوتھے بیٹھ کے نا جی قرآن پڑھنا کرنا تے راہ وچوں لنگ دے یہودی جدو لنگنا نا
ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਕਲਾਮ ਬੜੀ ਚਾਸਾ ਵਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਗਾ ਜੇ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁਤਫ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝਟਕੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗੇ ਤੇ ਲਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چبوترے تے بہ کے نا جی جڑے مسلمانوں دے بچے سن انہاں نوں قرآن پڑھانا کرنا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے جدوں اللہ دا قرآن پڑھنا یار کیسا ہو ویلا ہوئے گا۔ صحابی رسول نے جدوں مدینے دے لوکاں نوں قرآن پڑھایا چبوترے تے بہ کے صحابی رسول پڑھدے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا، ایک بندہ آیا آ کے کلمہ پڑھ گیا، دوسرا آیا کلمہ پڑھ گیا، تیسرا بندہ آیا آ کے کلمہ پڑھ گیا، لوگ آ کے کلمہ پڑھ دے رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے او لوگوں کئی علاقے ایسے نے جڑے تلوار دے زور دے فتح کیتے گئے نے، پر فرمایا مدینہ شہر تلوار دے زور دے فتح نہیں کیتا، قرآن پڑھ کے فتح کیتا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے اس مدینے نو فتح کیتا گیا ہے۔ مصعب بن عمیر نے بیٹھ کے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے نا کہ لوگ آ کے کلمہ پڑھ دے گئے، سرکار دے غلام بن گئے۔ گرامی قدر حضرات ایک بندے دا نام ہے جناب معاذ بن جبل، یہ بھی آ کے کلمہ پڑھ گئے، سرکار دے غلام بن گئے۔ ایک بندہ ہور جدا نام ہے معاذ بن عمر بن جموع، یہ عمر بن جموع دے بیٹے سن، یہ بھی کلمہ پڑھ گئے۔ انہاں دے ہور بیٹا بھرا بھی آ کے کلمہ پڑھ گئے، انہاں دے گھر والے کلمہ پڑھ گئے، مگر عمر بن جموع نے کلمہ نہ پڑھیا۔ ایک دن عمر بن جموع نے آخی کیتا کہ روزانہ جا کے اپنے گھر دے اندر ایک کمرے دے اندر انہاں نے اپنا بت رکھیا سی، بت دے سامنے جا کے آرتی پارتی مار کے بہ جاندے سن۔ ایک دن معاذ بن عمر بن جموع اپنے باپ دی کیفیت ویکھ کے حضرت معاذ بن جبل دے کول آئے، آ کے آندے نے یارا میری بہناں بھی کلمہ پڑھ گئیاں، میری ماں بھی کلمہ پڑھ گئی ہے، میرے بھرا بھی کلمہ پڑھ گئے نے، پر ہجے تک میرے ابا جی کلمہ نہیں پڑھیا، اسی کریے تے کی کریے؟ حضرت معاذ بن جبل بولے آکھن لگے فکر نہ کر، تیرے ابے نو بھی سرکار دا غلام بنائی دے میں۔ میرے ابا جی بھی سرکار دا غلام، یار وہ تے سختی بڑے نے، وہ تے نیڑے نہیں ہوندے مصعب بن عمیر دے، کہ وہ کیویں کلمہ پڑھن گے؟ حضرت معاذ بن جبل کہندے نے تو اج جدوں رات ہوے نا تیرے ابا جی سو جان کہ تو مینوں آ کے دسنا۔ انہاں کہ کی انہاں کہ اگلی گل میرے تے چھڑ دے۔ لو جدوں رات پئی نا معاذ بن عمر بن جموع انہاں ویکھیا بھی ابا جی سو گئے، وہ آئے حضرت معاذ بن جبل دے کول، آندے یار ابا جی سو گئے، آ جاؤ چلو میرے نال، کتھے؟ تواڈے گھر جانا۔ خیر ہاں مینوں اس کمرے وچ لے چل جتھے تیرے پیو نے اپنا بت رکھے ہے۔ وہ کتھے؟ انہاں کہا جی وہ فلانے کمرے، بوا کھولیا ویکھیا سامنے وہ بت پیا سی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا اب بت چوکو بھئی اتھوں، کرنا کی؟ فرمایا چک کے لیا دسنا تینوں، چک کے نا جی کہتے ہیں یار یہ کرنا کی ہے؟ میرے تینوں دسنا، لے کے نہ گھروں باہر نکل کے بوا بند کر کے باہر نکل گیا۔ یار یہ کی کرنا کی ہے؟ اور روڑی نہیں پئی، چک کے مار روڑی دے اوتے، وہ بت نوں چک کے روڑی تے سٹ دیتا۔ اچھا سٹ کے نا جی حضرت معاذ بن جبل اپنے گھر ٹر گئے، معاذ بن عمر بن جموع یہ اپنے گھر آ گئے۔ رات لگی تو سویر دن چڑھیا نا جی، عمر بن جموع اٹھے تو انہاں دی عادت سی جدوں اٹھدے سن اٹھدیاں سار بت اگے متھا ضرور ٹیکدے سن۔ ہن جملہ ایک کہہ دیاں وہ بت پرست سن، اٹھدیاں سار بت اگے سجدہ ضرور دیندے سن۔ کدی مسلماناں تو نہیں غور کیتا اٹھدیاں سار کی کرنا تو؟
वो बुत परस्त सन उठने सार बुत अगे मत्था टेकते सन हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को आप फरमाते ने ए बंदा मोमिन सवेर का टाइम होंदा है उस टाइम अल्लाह बंदियां दी रिज़्क वंडदा हुंदा है ते फरमाया जेड़ा सुता रहे उन्हें फिर कुछ नहीं जला बदा सुभान अल्लाह इस वास्ते सुबह उठो तो फजर की नमाज जरूर अदा करें सुभान अल्लाह की तौफीक अता फरमाए पढ़नी ते मर्जी दे नाल ही हर बंदे ने पर दुआ ते कीती जा सकती है ना जल्दी वो जो उठे ना वो कमरे च बड़े ते वेख्या उथे बहुती कोई निद्रा वाला ओ लोगों मेरा खुदा चुकिया गया कि हजरत मुआज बिन उमर की आंदे ने अब्बा जी ते इंज दा बंदा खुदा बनाए क्यों जिन्हों कोई चुक के ले जाए बंदा इंज दा खुदा ही क्यों रखे जिन्हों कोई चुक के ले जाए ओ मैनू दसो मेरा खुदा कौन लै हजरत मुआज बिन अमर बिन जमूह जी इंज करके कपड़ा अपने मुंह ते रख के ना ते जेरे लग मुस्कुरांदे रहे वो बाप ना जी जल्दी दे नाल गुस्से नाल बाहर निकला मेरा खुदा चुक के ले गया कोई गलियां च रोला पा वो टुरदे जा रहे सन ते जांदे वेख्या सामने रूड़ी ते वेख्या ते रूड़ी दे उत्ते पुठा पिया ते जाके ना जी इंज चुकिया ते चुक के वो मुंह दे उत्तों ना मिट्टी शिट्टी साफ कर दे ते नाले साफ करके ते घर आए ना आके पानी नाल साफ करके ना जी ते टाकी दे नाल तो साफ करके ते नाले साफ करदे बन दे नाल की आंदे ने एक बारी मैनू पता लग जाए ना जी ए मेरे खुदा जी तुहाडा हाल किने कीता है ते फिर मैं निबड़ लवां चल यानी खुदा नूं तसल्लियां दे रहा सा एक बारी मैनू पता लग जा सही तुहाडा हाल किने कीता फिर मैं ओहदे तो बदला ले लवां अच्छा जी साफ सूफ करके ना खुशबू ला के ते रख दी रख के ना जी निकल गया बाहर रात हुई ना तो फिर आए आके पता की करते आके सामने आदमी बाल्टी मार के बह गए जो करना सी कीता ते करन तो बाद ना अपने मोढे च तलवार लाई ते तलवार ला के ना ते इंज कोल लटका के ना आंदे ने मेरे खुदा जे अज तेनों कोई चुकन आए ना आ तलवार रख चलना अपनी हिफाजत कर ली जी जी हसान वतन किताब मौजूद है इमाम नुऐम रहमतुल्लाह अलैह ने इस्फहानी ने इसनूं बयान किया कहते हैं जी रख के ना ते टुर गए जदों रात पई ना ये अमर बिन जमूह अपने बिस्तर से जाके सौ गए हजरत मुआज बिन उमर आए अभी वेख्या वेख के ना टुर गए जाके मुआज बिन जबल नूं कहंदे ने लै बई अज साडे अब्बेयारां ने अपने खुदा की हिफाजत वास्ते तलवार भी नाल टंगी है ये दोवे आए नबी पाक दे गुलाम आके तलवार भी चुकी ओनू भी लै गए जाके कीता पता की जाके ना इन्हां ने फिर रूड़ी दे उत्ते सुट दिता फिर रूड़ी दे उत्ते सुट दूसरी रात जो अगला दिन होया फिर उठे देखा फिर रौला पा दिता मेरा कोई खुदा चुक के लै गया मेरा कोई खुदा फिर गली गया तो देखा उठे पिया तीसरी रात फिर इंज ही होया जो तीसरी रात इंज होया ना जी हजरत मुआज बिन जबल ते मुआज बिन अमर बिन जमूह आए इन्हां चुकया गली च लैके गया देखा उत्थे कुत्ता मोया पिया सी इन्हां ने उस मोए हुए कुत्ते दे नाल इहनूं बन के ना रूड़ी ते सुट दिता ते जदों चौथा दिन होया ना ते अमर बिन जमूह आए वेख्या सवेर दे टाइम कोई नहीं फिर गली च निकले ते वेख्या उत्थे कुत्ते दे नाल पिया ते उत्थे खलो के ना वेख के आंदे ने लै भाई गल सुन अज 3 रातां हो गईयां तेरे नाल एक कार हुंदियां अज मैनू भी समझ लग गई जे तू सच्चा हुंदा ना ते कुत्ते नाल ना लेटिया जे तू सच्चा हुंदा ना ते तेरी अज हालत ये ना हुई हुंदी तू कुत्ते नाल ना लेटिया हुंदा उत्थे छड्ड के ना ते वापस आए ते आके अपनी बीवी नूं पता की आंदे ने गल सुने ना मैं अपने बच्चों को आख्या सी भी मैनू कोई बंदा ना मिले ते अज जरा मुआज नूं बुला हां जरा मेरे कोल ते बीवी आंदी जी तुसीं ते आपे ही उन्हां नाल कथा तलकी कीती उन्होंने कहा भी मेरे मत्थे ही ना लग्या जी ते अज की है ते सिर थोड़ा जिहा झुका के ना आंदे ने अज वैसे मेरा भी दिल करदा मैं ओ ही ना सुना जो ओ पढ़दे ने सुभान अल्लाह अज मेरा दिल करदा जे मैं उन्हां कोलों ओ सुना जो ओ पढ़दे ने हजरत अमर बिन जमूह दी जोजा ने अपने बेटे ने बुलाया ए बेटा मुआज जी अम्मा जान ए तुहाडे अब्बा जी बुला रहे जी अब्बा जी मैं कहते ने यार गल सुन चल बाकी गल्लां बाद विच वो वैसे जेड़ा जाके तुसीं कलाम पढ़दे हो मुसब्बे नुमैर दे कोल मैनू सुना सकना मैनू कलाम सुना सकना हजरत सैयदना मुआज बिन उमर बिन जमूह बोले आंगने अब्बा जी क्यों नहीं सुनो मेरे कोलों हाँ बेटा सुना सैयदना मुआज बिन उमर बिन जमूह बह गए बाप नूं सामने बिठा लिया ते बिठा के आंदे अब्बा जी सुनो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान
ادھر حضرت معاذ بن عمر بن جموع نے قرآن دی آیت مکمل کی تھی، سورت مکمل کی تھی، ادھر عمر بن جموع دی آنکھاں چوں آنسو تے پتہ کی کہنا پتر ہن باقی گلاں پھر جڑا کلمہ آپ پڑھیا ہی نا ہن مینوں بھی پڑھا دے اے ساڈے قرآن دی اے تاثیر ہے جی میں معذرت نال میں وہ نہیں جڑا کہ تیرے ٹولکی تیرے قرآن نے بھی وہ نہیں کیتا جو ساڈیاں ٹولکیاں کر دیاں رہیاں میں کیا اے قرآن ہے جڑا اللہ نے محمد مصطفیٰ تے نازل فرمایا اس قرآن دی تاثیر ہے قرآن دی تاثیر ہے کافرہ نے سنیا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام بندے رہے گرامی قدر حضرات آپ بھی قرآن پڑھو بچیاں بھی قرآن پڑھاؤ اگر یہ چاہتے ہو نا تواڈے مرنے تو بعد کوئی تواڈی قبر تے بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھے اج اپنے بچیاں نوں قرآن پاک دی تلاوت سکھاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے ارشاد گرامی سرکار فرماتے ہیں تواڈے وچوں جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ دعا دی یا دعا وچوں کسے ایک دی قبر دی جا کے زیارت کرے بقرہ یاسین تے قبر دے کول بیٹھ کے سورہ یاسین بھی پڑھے فرمایا اللہ اس بندے دی زندگی دے پچھلے گناہ بھی معاف فرما چھڑدا ہے تے دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نوں جہنم تو آزاد بھی فرما چھڑدا ہے یہ عظمتاں نے گرامی قدر حضرات قرآن پاک پڑھنے قرآن پڑھنے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانوں سارے قرآن پاک پڑھنے دی اور سمجھ کے او دے تے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی گرامی قدر حضرات بڑی عظمت ہے ایک حدیث پاک اور سن لو میرے کریم آقا علیہ السلام دی آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جڑا بندہ قرآن کو اپنے سینے محفوظ کر لے قرآن کو اپنے سینے فرمایا من ماتا فرمایا جڑا بندہ مر جائے آقا کیڑا فرمایا جن نے اپنے سینے کے اندر رب دے قرآن کو محفوظ کیتا ہے فرمایا جدو وہ بندہ مر جاندا ہے اللہ تعالیٰ اوحى اللہ الى الارض اللہ تعالیٰ زمین پر وحی فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے اے زمین خبردار اس بندے دے جسم نو نہ کھائیں زمین آندی ہے یا اللہ الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفک یا اللہ میں اس بندے دے جسم نو کیویں کھا سکنی ہاں جبکہ تیرا کلام تے ادھر سینے وچ پیا ہوا قاری صاحب میں کیا جڑا بندہ کلمہ پڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلمہ پڑھ کے قرآن نو اپنے سینے میں محفوظ کرے آقا فرماندے نے اس بندے دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی میں کیا کلمہ پڑھ کے قرآن سینے میں محفوظ کرے تے مٹی اودا جسم نہیں کھاندی تے جتیاں اداماں دا نام قرآن ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم دے اپنے جسم دا کیا مقام ہے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے سے باتیں فرمایا فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بولو ذرا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ دو چار گلاں سن قرآن پاک دے حوالے نال تے ہن کوئی ایک دو گل آقا کریم علیہ السلام دی عظمت تے شان دے حوالے نال بھی کر لیں ٹائم دیکھ لیندے ماشاءاللہ اجے گھنٹہ رہندا ایک باری سبحان اللہ فرمائیے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی سب آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کیسیاں شانہ دے نال نوازے کہ میرے نبی جا سونا کائنات وچ آیا ہی کوئی کیوں جی میرے نبی جا سونا کائنات وچ پھر بولو ذرا میرے نبی جا سونا کائنات وچ آیا ہی کوئی امام اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی جی فرماندے نے سویر دا ٹائم سی صبح صبح ایک چھوٹا جا بچہ انہیں اپنے گاڑے وچوں بکریاں نو باہر کڈیا کناں نو بکریاں جدو بکریاں نو گاڑے وچوں باہر کڈیا نا جی یہ بچہ سی یتیم اپنی ماں اور خالہ دی کسٹڈی زندگی گزاردا سی
ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਸ ਵਾੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰਾ? ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਲਗਾਵਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਕੀ ਦੱਸ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੱਧ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੱਕਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਸੀ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਵੇ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਾ ਜਾਈ। ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬੰਨੇ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਨਾ, ਗਲੀ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਵੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ? ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਾਂ ਜੋ ਆਂਦੀ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਾਸੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡੱਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਸੁਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਗੱਲ ਆਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਭਾਈ, ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਸੀਹਤ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ, ਆਂਦਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇੰਜ ਆਈਏ ਚੌਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ, ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਗਾਰੇ, ਲਓ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਧੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖੇ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਮਾਸੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਈ, ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਤਰੇ। ਉਤਰ ਕਰ ਹੀਰਾ ਸੇ सूए काम आया, उतर कर हीरा से सूए काम आया, और एक नुस्खे की लिया साथ लाया, और एक नुस्खे की लिया साथ लाया, उतर कर हीरा से सूए काम
قریب آ کے میرے نبی نے ایک نظر اینڈ کر کے دیکھیا ہے بس میرے نبی نے دیکھیا ہے بس پھر دیکھنا ہی رہ گیا ہے میرے نبی نے یہ اللہ میں کھیا میرے نبی اللہ میں کھیا کہ دیکھ کے میرے نبی مسکرا کے کولوں بھی لگ گئے آقا کریم کولوں بھی گزر گئے میرے نبی دے کولوں گزرے نے پر یہ نظر سرکار نہیں ہے یہ سرکار کو پیچھوں دیکھن لگ پیا سرکار تھلے آ رہے آقا کریم گزر گئے اس کتے کھلو گئی مندر دیکھتا رہا میرے آقا چلے گئے جب شام پہ گئی یہ یار بھی تھلے آ گیا نے او دل صفا او آقا شام پہ گئی آقا چلیے بکریاں لے کے تھلے اتر آیا بکریاں لایا اگے لے کے ٹر پیا چل دیا جب اپنے گھر دے اندر آیا بکریاں نو باڑے تے داخل کیتا ہے باڑے دا بوہا بند کر کے تے آیا منجی تے لیٹ گیا ماں آندی وے کاکا روٹی کھا لے آندا اماں بھوکھی نہیں رہی اماں بھوکھی نہیں رہی میں کہ یارا وجہ کی ہے تے دل والا بول گیا میں کی پوچھنے 3 مہینے اور رچی خل کرتے کہ دیکھ یوسف کی نعانی اور جنہ محمد اور عربی ڈیٹھا اور جنہ محمد اور عربی ڈیٹھا اور رج گئے دوئی جہانی میں پتر روٹی کھا لے رسول کے غلام ہے بہت بے قبول ہے زندگی فضول ہے بسترے تے لیٹ گیا ہن رات نو نیندر نہیں آوندی رات پاسے ماردیا گزر گئی اگے ماں تکے نہ ٹھاندی سی وے کاکا اٹھ ویکھ سورج کتھے آ گیا وے لوکاں دے بال بکریاں لے کے آ گیا تو ستا پیا تے اج ماں اٹھایا بھی نہیں چھال مار کے منجی تو تھلے تے بکریاں کڈ لیاں باہر وے کاکا روٹی نہیں کھانی آندا ماں بھوکھی نہیں بکریاں لے کے نکلیا باہر ہن حدیث شریف وچ آندا میرے نبی کو روزانہ تھوڑا جاندے سن غار حرا وچ سرکار کدی کدی تے جا کے کدی کدی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جا کے غار دے اندر کئی دن قیام فرماندے سن کدی ٹر جانا کدی نہ جانا پر اے روزانہ ہی ہن جایا کرے رات پاسے ماردا لنگے انتظار کہ کدوں رات مکے تے اوتھے جاواں جتھے حسن حقیقی دے جلوے ویکھے سن لو جی گرامی قدرت بکریاں لے کے نہ آ جاوے اوتھے انتظار کردا رہے سارا دن انتظار کرنا تے کیفیت پتہ کی ہے بکریاں نوں چھڑ دے تے آپ نہ انج نظر لا کے نہ اس غار والا انج ویکھے گا دھیان دے کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری شام ہو کے بکریاں لے کے گھر اچھا ویسے مزے دی بات یہ لکھی علماء فرماندے نے اگے بکریاں دے قابو نہیں سماندیاں کوئی ادھر نکل گئی کوئی ادھر تے ہن کیفیت پتہ کی ہے یہ اتنے بہ کے نظر اتنے لا کے بیٹھا رہتا بکریاں یہ سامنے بہ کے یہ لو ویکھی جاندیاں تے فطرتی جی بات ہے بندہ کوئی 2-4 دن چیز نہ کھائے تے بندہ کمزور محسوس ہو جاتا ہے
وہ چند دن لنਘ گیا بکریاں جب کوئی شہر نہ کھادی بکریاں پتلیاں ہوندیاں ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا روزانہ لے کے گھر آਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ ਵੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇਂਗਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਰ ਚਲੀਆਂ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਉੱਠਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ मेरे नबी के इस्लाम ने करीब आके ना आका करीम इस्लाम ने फरमाया की गल है परेशान लगना है अजकल तो नहीं सुने मैनू अपने तौर पर परेशानी को नहीं मैं तो जिदन का तुहानू वेख्या मेरियां ते परेशानियां हो गई हजूर अपने तौर पर परेशानी को नहीं पर सरकार ए बकरियां तंग कर दियां मैनू ये भुखियां देंदियां ने खांदियां पींदियां कुछ नहीं मां भी झिड़कां देंदी ते मासी भी झिड़कां देंदी मेरे नबी ने फरमाया क्यों झिड़कां देवे तेनू तेरी मां क्यों नाराज होवे तेनू तेरी मासी फरमाया बकरियां और नेड़े कर फरमाया बकरियां नेड़े कर उन्हें एक बकरी फड़ के आगे की मेरे नबी ने एक इंज करके हाथ फेरे एक मैनू आंदा जी इको ही हाथ ने साडे भी दो हाथ नबी दे भी दो हाथ साडियां भी दो अखियां नबी दे भी दो अखां साडे भी दो पैर नबी दे भी दो पैर मैं क्या वाकई गल तेरी ठीक एक बंदा मेरे को आया मौसम भाई मैनू आ कहंदा जी दुआ करो मैं यूनान चलिया मैं क्या ना जाई बड़ा औखा ही काम ना जाइए और फिर मुंडिया भी साढ़े बड़ा शौक होता नहीं जी एक बार डेंकी लानी ही लानी हूँ जो भावें पिछले की डेंकी लग जाए बेचारे नहीं जी जाना ही जाना मैं क्या कोई एजेंट उन्हें कहा जी वो जी एक मौलवी साहब ने तो बड़े चंगे ने बड़े चंगे ने जी मौलवी साहब तुम टेंशन मैं क्या चलो भाई अल्लाह करे चंगा ही हो भाई टुर जा वो 3 महीने लंघे ना जनाब फिर एक दिन मुलाकात हुई मैं क्या की होया भाई क्या नहीं आंदा जी की पूछते सानू ते मौलवी जी हाथ फेर गए मौलवी समझ गया ना आंदा जी सानू ते मौलवी मैं क्या की होया आंदा जी उन्होंने 15 लाख दिता सी मेरा लैके आप दुबई नस गया मैं क्या तेरा हाथ फिरे ते बसिया घर भी उजड़ जाए ते मेरे नबी दा हाथ फिरे ते उजड़िया भी बस जाए उजड़िया भी बस जाए मेरे नबी दा हाथ मेरे नबी ने फरमाया उरा नेड़े कर बकरी करीब पीछे बजा कर इंज हाथ फेरे हाथ फेरने बकरी जनाब मोटी था दूसरी रंग कर हाथ फेर करीम इस्लाम ने जो बकरियां सारियां मोटियां कर दी ना तो इंज सरकार का रुके मुनव्वर वेखे गया तो वेख के मुस्कुराया मेरे नबी ने फरमाया चाहता की हूं कहता चाहना की है सोने जी करदा है सोनिया हर वेले जी करदा है सोनिया शाम पई बकरियां लैके जो घर आया ना तो मां बूहे च खलोती सी तो पता क्या कल भी झिड़किया अज आ लवे जरा अज फिर क्लास लावांगी तो जो बकरियां थोड़ी जी नेड़े आई ना मां ने अज वेख्या तो मां अपना कमाल समझ के ना जी कि कल झिड़किया सी अज किसी चंगी जगह ते चगा के लिया तो जो नेड़े आया ना तो हस कहती है वेखे ही ना काका सच आंदे ने सियाणे धी पुत्र नूं ना डांटीए तो उन्होंने मत नहीं आती भी अगे पता नहीं कित्थे लै जाना सा बकरियां चुगाण वास्ते आई हक जिथे अज गया रोज इत्थे ही जाया कर जिथे अज गया रोज वेख क्या अम्मा वेख ला मुकरी ना अपनी गल तो उन्हें क्या नहीं वे जिथे अगे गया उत्थे नहीं जिथे अज गया रोज इत्थे ही जाया कर आंदा अम्मा जिथे अज गया अगे भी उत्थे ही जांदा सा ते फिर जे उत्थे ही जांदा रहे ते
पगड़ियां मर क्यों चलियां सन, हड्डियां का ढांचा क्यों बन चलियां। सिर नीवा कर कहंदा अम्मा मर तां चलियां सन कि उन्हां दा हथ नहीं सी लगा। उन्हां दा किन्हां दा उन्हां दा भी उन्हां दा करी जाना किन्हां दा। आंदा अम्मा उन्हां दा जिन्हां कोल जान तो डकिया सी वे तेरा भला जो उत्थे जांदा रहा। अम्मा सच्ची दसां जिदों दा डके ही मैं तो जांदा ही उत्थे रहा। समान की आंदी इन्नी देर मासी भी आ गई। मासी फिर बीवियां दी फिर तुहानूं आदत पता है भी ऐ की होया नी भैणे ते कल मरियां फिरदियां अज की नी भैणे उत्थे ही जांदा रहा ही जिथे असीं डकदियां सन। रवायत के अल्फाज ने मां ते मासी दोवे वेख के आंदियां ने वे सानू भी एक बारी लै चल सानू भी जिन्ना नहीं वेखिया ओह करने गल्लां जिन्ना वेख लिया सवेरे ही जाएगी। लो जी अगला दिन होया मां ते मासी नूं लैके जदों सरकार दी बारगाह च आया ना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज ए दो माइयां नूं भी नाल लैके आए एक कौन ने अज कहदा जरूर आ मेरी मां जे ते आ मासी ये दोवें डकदियां सज ये दोवें डकदियां सन आंदियां ना जाई ना जाई ना जाई तेरे ते जादू चल जाएगा। तो फरमाया फिर अज की है अर्ज की सोना जदों राती बकरियां देखियां ने ना सानू ये तो राती आंदियां सन मैं हुणे ही लैके चल ते मैं आख्या भी हुण तो रात पै गई हुण सवेरे ही जाएंगे। ते मां ने ते मासी ने जदों मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम नूं वेख्या ना जी ज़ुरक़ानी शरीफ दे अल्फाज ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम नूं वेख के ते मां ते मासी दोवें की आंदियां ने वे पुत्तर एडा सोहना चेहरा असां जिंदगी च वेखे ही कदी नहीं। एडा साफ सुथरा लिबास ते असां कदी जिंदगी किसी दा वेखे ही नहीं। एडा सोहना एडी सोहनी ज़ुबान असां कदी किसी दी सुनी ही नहीं। एडा सोहना अंदाज इन्हां दा। गिरामी कदर हज़रात मां मासी ए मुंडा तरुणों ने कलमा पढ़िया मेरे मुस्तफा करीम दा ते सारे मुस्तफा दे गुलामां में शामिल हो गए। हज़रात गिरामी आखिरी एक हदीस मुबारक पेश करके खुसूसन जेडे बच्चे हो तो जेडे नौजवान हो तुहाडे वास्ते ये हदीस पाक पेश करना चाहना। मेरे करीम नबी सब आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया हजूर दी बारगाह च एक सहाबी आए आके कहते हैं आका ए फरमाओ मेरे वालिदैन मेरे वास्ते की ने। मेरे वालिदैन मेरे वास्ते फिर बोलिए जरा मेरे वालिदैन मेरे वास्ते। अगर मेरे नबी चाहते तो बड़ी लंबी गुफ्तगू भी ये फरमा सकते सन पर मेरे नबी ने एक छोटा सा जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मेरे गुलामा पूछने तेरे वालिदैन तेरे वास्ते की ने। फरमाया सुन हुमा जन्नतों का व नारों का। फरमाया तेरे माँ बाप तेरे वास्ते तेरी जन्नत भी ने तेरी जहन्नम भी। तेरे वास्ते तेरी जन्नत भी ने ते तेरे वास्ते तेरी जहन्नम भी ने। मतलब ये कि जे उन्हां दी खिदमत करेगा मेरा रब तेनू जन्नत अता फरमा देगा ते जे उन्हां दी नाफरमानी करेगा तो फिर जहन्नम तेरे वास्ते तैयारी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी फरमाया मेरा गुलामा तेरा बिस्तर तेरे माँ बाप दे बिस्तर दे कोल लगा होवे तू बह के उन्हां दे नाल गल्लां करदा होवे। हज़रत साहब अजकल तो बेचारे माँ बाप तरसते ही रहते हैं कभी साडा मुंडा भी साडे कोल पवे। जदों दा मोबाइल आ गया ना जी हुण ते बेचारे बाबे तरसते हैं कि कभी साडा मुंडा भी साडे कोल आएगा। पिछले दिनों ना दावत इस्लामी वाले ने एक छोटा जिहा क्लिप बनाया सी। वो एक बुढ़ा जिहा बाबा हुंदा है ते वो मोबाइल लैके आ जांदा आके आंदा जी दुकान ते आंदा जी ए देखो हाँ ए मेरा मोबाइल सही है वो सारा कुछ आंदा जी बिल्कुल ठीक है। आंदा नहीं जी ये मोबाइल ख़राब हो गया। वो आंदे ने बाबा जी ये आवाज़ सही है। आंदा नहीं ये कॉल करके देखो वो कॉल करके वेंदे ने वो बिल भी ठीक होंदी। आंदा जी बिल्कुल ठीक है। बाबा आंदा नहीं भाई ये ठीक नहीं। उन्हें आख्या बाबा जी तुहानू की लगता है कि उन्हें कहा ठीक नहीं ना।
انہیں کہا بابا جی بالکل ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک۔ انہیں آ کے بابا رو کے آندا جی یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ میرے پتر دی کال کیوں نہیں آتی؟ اس موبائل تے میرے پتر دی کال کیوں نہیں آتی؟ بابا جی تہاڈا پتر کتنے وے؟ انہیں کہا باہر دے ملک گیا تے کال ہی نہیں آتی۔ یار جے تیرا پیو زندہ ہی ماں زندہ ہی نہ تے اج قدر کر انہاں دی، نہیں تے انہاں نوں پوچھ جنہاں نوں ماں پیو نال گل کرنا تے سپیشل قبرستان جانا پیندا۔ اج جے زندہ نہیں سجنا انہاں دی قدر کر، انہاں نوں ٹائم دے، انہاں دے کول جا کے چند گھڑیاں بہ، انہاں دی گفتگو سن۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا بستر تیرے ماں باپ دے بستر دے کول لگا ہوئے، تو اپنے ماں باپ دے نال بہ کے گلاں کردا ہوئے، فرمایا تیریاں گلاں سن کے تیرے ماں باپ خوش ہو جان، فرمایا تلوار پڑھ کے میدان جنگ وچ جا کے تو جہاد کرے نا، فرمایا او دے تو ود کے اللہ تینوں اجر دے گا جے ماں باپ نوں ہساویں گا کول بیٹھ کے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار، فرمایا جڑا بندہ اپنی ماں دے دوواں اکھاں دے درمیان ایتھے محبت دا بوسہ دیندا نا، فرمایا قیامت والے دن ایک بوسہ اس بندے اور جہنم دے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جائے۔ جے سجنوں ماں باپ زندہ جے اج انہاں دی قدر کرو، جے ماں باپ جا چکے نے انہاں واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ نماز پنجوانہ ادا کرے۔ جنی باری نماز پڑھو گے، جنی باری اتحیات میں بیٹھے ہو گے نا، آکھو گے ربنا اغفر لی والے والے دیا نہیں جی آکھنا والی والدی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین دی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ سارے ایمان والوں کی بخشش فرما۔ اج دی اس خوبصورت محفل دا نچوڑ جو آخر دے اندر میں عرض کرنا چاہنا وہ وے اساں دو تین گلاں اج دی تقریر دے اندر کیتیاں۔ ایک اپنی اولاداں قرآن دی تلاوت سکھاؤ، انہاں نوں قرآن پڑھاؤ، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، نبی دی آل دی محبت سکھاؤ۔ گرامی قدر حضرات اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی